نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، الوصايا للحجاج. يقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا ابتداء كالمسافر يملأ جراده رملا يثقله ولا ينفعه. قال شريح: الحج قليل والبركان كثير، فمن أكثر الذين يعملون الخير، ولكن ما أقل الذين يريدون وجه الله. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل الذي لا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال إمام مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. تنتم عليه داخل بماريو منصوبي على مقاتل جنة تنتم بعد عليه على نيمون بين فرورا كلا فلي من غمنا بين كل فرورا كلا فكول لبندلا نيما سيوسي مباكون نفنجا كون باتي أبدا أتى على الغرب باتي تنتلا على نيمون جنا نسيريا تقبل مسمى سلطانيا كم من نبض سلطانيا لا من كان الله سبحانه وتعالى دمات زيارة محمد صلى الله عليه وسلم على ركيل لما على جولم على أكيل المنة أيا فتنا نعمله أيا كان نعمله أيا شوي نعمله فلا، لكن لو على بكيل كان صلى الله عليه وسلم يجي مول بكم يا كان نعمله من فوي ما كان نعمله يا فتن لما أسافكوا على نافلة لله يفور سيجاتكم نافلة لله، ولكن نبلكي لا نتفي حجة الوضاع أقول عليك من نافلة لله مول بكي سيجاتنا كوكي صلى الله عليه وسلم أنا يكي من أيا كان نعمله أيا فتن نعمله أيا أقول كن يوم في الإنسان اللهم تشهد
ala wato sun seedeya ko yenki ɓe nanga fanda bal ala yifo subhanahu wa taala ako kiilamanke mooti mi yaalon ko aka femmako allah wahayo ton fewo fere min alaadiyana ñaame aya ka ñaama wona ñaama aya fitanga ñaamare ballaga risala wa adda al amana kiila sallallahu alayhi wa sallam alani letal ba aman femmako ñaya ɓe ka ñaamare alana kiiso alala lemo aɓeti annabiyum barka maye anin men men nota sinnonoma alala dimmayaro alala sahabaru alala khulafau rashidiyolu kata andumen naɓe ñora julo ñora o ɓe kuraton maade muslimolu hijo ite hijilami yalo ko alaye mancaɓe ñine ɓurta mool kono ni yalo ko ñantake de danku tumanamen na ibrahima lota ay kabano a baraka tumanamen na ala kay wa adhin fi nnasi bilhajj yatuka rijala wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiqa ibrahima lota ko alaye kubar mootiyam e ko moyɓoɗe ɗoke ngamen kaloke ngamol kumanji nga ko yenaari ne danku ñin bumbaatu kana hijola bari mooti ñag alaka ko kumandiroke de non nta aado filandiroɓe nde alana kan subhanahu wa taala tumanamede ibrahima lota ay kumandiroke ya ayuha nnas atol moolu o alna alana kuma hiji moɗon ɗi ñantagani kuma hiji kakafa ila yaumi lqiyama a be babama ko kono a beji kuma kawmoy moɗon ndiyama ɓe nde dankulal alama anen ɓe ɓuɗawmol kono ñin bumbake a hiji mantaɓe mbalemu nin ala yeeso aɓe muslimi ala tunkumol le kono muslimi ala tunkumol miyalon ko muslimi a bokotamo min koma hijoɓe wole kono nin alaye mantaɓe a heɓramol kono mbeɗa yalon ko ñandakata yen hijoke isalon ko kubalemu eɓe yalon ko ale harje ɓeta mojellemo duniya mojelle ɓanta mi yalon ko yalnañe pour frani gumoto ay ma sen mosoto to dolɓe ji ya sen mosoto bari ma ihlas o soto to dolɓe ji ya ihlas o soto ya sen mosoto bari manamani ya soto no ala ɓe ɗitila aya sonnanɗiɗe pour que ɗe ɗan ko jigi ɗumba isalon ko wasiyelle ɓe je mbeɗa yalon ko yanta kawɗomol kan yanta kawɗo non yewol faamu jangiɓide ɗankuɗe alaye mumba wonen folo yengani yo kan sadi alaye subhanahu wa taala gardu momoron ndi yo ɓarowo ɓarake nin ayatani mawri ala kamma yawuri le kamma mbaɗu fanalake toɗi sotti kata ye juuɓe nin nane karomol gayi niñi lajije o monni ala wototo bari ɓengali yo kan sadi alaye subhanahu wa taala goykata allah bu farlulen ndi ɓe kata allah bumbare hiji e kadi ɗan ko allah subhanahu wa taala e kadi ɗa musidara tunkum ɗole fanan jikote yenanani yo kan sadi alaye subhanahu wa taala ni ɓe fulankaf kuwolle kono ɗum janni kam a yeekoroma ɓe ɗum yena satolu kundu yettubo sen allah subhanahu wa taala e kam moɗi yakol menke yennini samonatne ka ɓeke ye moolu fayno kam menke ye moolu tappaneya ye moolu kumbonni yettubo sen allah subhanahu wa taala ye ɓawo hasani adamma ye subhanahu wa taala كان في النبي الله سبحانه على كتاب صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. هي مدرب عليكم من هي مدرب جوتا ماليه لا بك اجل دمت مؤمر بن ترى هي كتاب صلى الله عليه وسلم مؤمر به هجرة ابن جبل كبار له هي كله ابن موتور يدولا ابي يسمولا كتاب صلى الله عليه وسلم هي كله كل مؤمن ابايا وجود ما ترى جابي hijomu kubares ni alay mantaɓe rene ɓaɗo kono woto jangi kata hijola eɓe tinno kuwanku kono sako fulattatoma ɓe wonama baati ye konoma ɓeena kadu kadi lam allah subhanahu wa taala kila arabu subhanahu wa taala faman kana yarju liqaa rabbi momoroni ɓe cikiri ala ɓe ñoyara ni fata fay kotuɓe ala ɓe ñoyaral di mbaraɓe alabulu alajananaɓe alabulu aɓe jolañi konɗa ko wakkiliɗen رب فليعمل عملا صالحا إماري سبارك النبارة يفرق فوت جين يأرسو فوت جين يمول نكرو تجين يمول تورو تجين يمول كمولو تجين يفرسي الله سبحانه وتعالى نمو بجيك الله كل الله بجيك سبارك النبارة قالوا أيا نفرنا يكون دافرنا إما الجنة وإما النار نيجا كرو بارك الله بارك baralaare mutu duniya da isano ko konda te mi gena ma ke jumba ko ala ma reta kadi ba
bari yimu mo ken do frandi e be do misla ken do ka jiko stare ko ni faata bita aljana wala arma so aljana wala Allah subhanahu wa ta'ala ni la ko lumoti lumu yalo ko tonya mon la tonya be na bala bal mon yalo ko yela baro khalsa ni alay ila baro be na bala wala mlaka lumoti ni ala so lumoti be na alkiyama lumoti ala ka fa ha biya mu lumoti meli yila biya ila baro min kende ma biya bila rabbi na fa akon mi yalo ko mo so le moyla al mo so kabla kiya ka ko mo doma al mo so kabla kiyo ya maro doma bara ko la ni biya noma bile be jola baro la ka ko an kabla baro ya ko kila sallallahu alaihi wasallam ako arabu subhanahu wa ta'ala ana awla shuraka yani shirk ndela bi man so biya ko wasata mfata momi yaro ko ke franke ko baro moya bara aynteni arabi do denje wasata mfata abaro ni ako momu baraka barala yefula ka funte ala maje isaron ko baro ni ngatu bulle mfata ala nyota ala ala mo sananane ala mala fi denjora ala mala fi sina wala da ina da baro jubeba bara delle mutul ko menke mi yalla ko ni ko mo jube nka ala soko fa do man ni wadi bari ko fulaka ala bari hali nasaru ko ko fulaka ala bari ndo la baro bara sai fulaka fo ndo nyaako alu kila subhanahu wa ta'ala mo ndim fata e do fulaka ala isalu ko angalu haram ya fita be tuji ni be sarona iman saroke alkamma yake pour mo li gaay fulaka fo fayito mu fulaka fo do man ni wala bat ñaali mi yaalu ka dem mul be fulaka fo kan Allah subhanahu wa ta'ala iko be arabatula e dem asandala e be muso ko wat e bulti mo do faali ne safol ko safol be kan de mulana ala te kan do na betta على سبحانه وتعالى تمنا من الدموندا إمام علىكم من يكبركم من ملياركم من ذكر النور أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مثلا تمارا ملياركم نار دموندا ألك أعمل لمبا ومن دمون بس بل بيتر نمول نار جفر ولك أعرف جيرك مول للمبا لا تقول كلكم سافو بارس فلان ناتا كده أسسيرم توف نابرتا أسسيرم توف نمكو يوم كده أي ميلا كده ما بيفلو كلام على سيموت الله سبحانه وتعالى من يدنا بلا بدا منا ومول من باكرنا من سمي الله باكرنا كي حاجة مول من باكرنا ومن سولي ألينا النبار الخرسة على سبحانه وتعالى سكمول مليارك ولا كتير على سبحانه وتعالى يمكن كلام بعده ابن القيم رحمه الله أقول مو فلان كفولا مو بيارك على بارو بفارم من فلان كفولا على بلو فارم من فلان كفولا أكمالي كبركو تابلا ملياركو أي بارو من بامبو بارو من فارم كنولا kenyo ko ya nyane ay kenyo fa ngara ba ko kon alim bazaba na fata yi imi la ko ba bo ko fa bi ba ko mo le ba ko ni ni ka ke e ko dun jende be fut la jende e le ni la fa la e le ni ke le da hani kan sa ko ni man kan e ke ba le bulu e ka fa to ko mo le ko ndo ko mo le ko mo kan na mo le e dum man kan ini mol mi ngata wala ba ñu tajere yi mo tunku marhaba ni fere de do kira na kula ke sallallahu alaihi wasallam ay ko alaji ima fa ko hajja ay ila problème so nabi do man diya to ke won mol ba da na arbato ko be la hawla wala quwwata illa billah hijra ye hakilo tubake yalo ko hijo mutunku mbare
bari saalum ko jiitaata jefana ka karan kiila alayhi salatu wassalam ala sunnol la kiila sallallahu alayhi wa sallam momo baanata kuula ñin diinoo kono même man taraje ye kuuke ñin diinoo kono même man taraje ala maa foye kiila maa foye sallallahu alayhi wa sallam jiitiya baan ɗum kensandema ka burukan doolu ɓe je jiitaata yi defa suuɓe dollel kata wiiɗon de ɓeɓuri mi yaron ko jiitol tan e ga fof ko birin kanana kemaɗa ñinnen na walla birin kanaje ndol nasen karle ñin foñe ako ñin fota ñoy kaɓaje ñamta kuma karle fon yomoni agota mum doole kiya kuma kono mbak hani alala ko wax hani sa yamoni mum doole la hawla wala quwwata illa billah ani nga hakkilo tubaaki ngalo ko hijo ni ba ko ika karam kila rasulullah be ko fanu kila rasulullah alayhi salatu wassalam o fali be karam kila rasulullah ngani ka roki ibn mas'ud radiyallahu anhu ako aliyo masaka roki alkana ku kale faye kunna fe miro kale faye alkana ku do fundani alkana da arbata ni nyaare nyam ko bi dunya fali menna ni yesu no ko mori mo tade ko ken fitna mo jaati e ko mo aje silati e to ka mo nek bari men ka kila ta tuje aga ba so tunda ko mo la ko ko mu fa ko de ngala mo ko de ka kila ta pa sai wonde mo ti men mo fitna mo dilati ni dino to be ko la jere ka me ko la jere ka me be amat ko jere ka me wala ñu de ko aljana o to ñenta kisene mala ko ñoy ñenta kende mala ko ñoy kila ñu tumbu ñenta ko ko ñoy ban ni ndina mo matata ni yaro matata ni fana mo matata ni dula kar matata ni dula kar matata ni mbene ci lo de kam ben non la wallahi de kam ben non ka du ba fa lo de mo Allah alaihi wasallam ala to sahaba ay to ko du kam ben ka mo ta fa ko wol mari ni sene ken doga ifa ni kuma ko mi yaro ka man bona dalik ala bul kana kila ka sallallahu alaihi wasallam sai ko kuma kan durma ne ka arba wol kabul ni alati ma alaka wayi di men kam mo amo musata de kendoti ni bidahi dola ni nafulo ta men munafilu kendot nafilu selot e kala mo kumbonde ye mo bakko be nafulo sunya ye mo ko wala hi dola makka ni ko labbayk allahumma labbayk alaka ko ko da ni ko allahumma labbayk allahumma labbayk alukida ka da nafulo min haram tan e ni ya ko ka duro ko le wad Ibrahim jolo makka isalo ko en sini jebo zero les atena fara ka na haram ko ni wala taala akila sallallahu alaihi wasallam inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba ala man sakkem dole ko man sallallahu abu ko femu do nyama ke fen sanu ma bi même fara do sunu ko do ko tebem wala ko na fulo so to nyaatara do mo nyale ba wallahi hani ni jëm da ko ko li ko ñini miro ko alama kargo ko imara be be na fulo so nyata la dia be mo ko mo dia be mo fa dia be mo tapale ya adia be be ma nya nyama bari ni ma do mo da nyata ko juma del sola be juma del balla nyata na mu ko ne ma nyata na mu ko na aha akaw ya mo fe Allah subhanahu wa ta'ala ibada da jabal ala masallana ala ko kila sallallahu alaihi wasallam zai hadithu الله سبحانه يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله سبحانه وتعالى أي من يمر يا من منا أي النبي يمر يا من ولا أقول يا أيها الرسل كلوا من هذا الآية كي نقولكم وبيارو كابتاما سلو كابتاري نقوم بجفة جفارين أبلو ببنور ورسول كمدين أبتانا ومني من حرام فأنا يستطيع مبيارو كابتاما حرامنا إن دنيا كي تاجوش لكي كتاري بل مبرو نياس كبلا جويا لكي كسارة لي إفنا واتو كوان ولي يكي مبرو تمكو بولي alinyota yake mafuru tumembe tafanya bali kana tafsiri mungu yedra lafu gonyama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ila as-salati